शक्ती पारब्रह्म जगद्गुरु सेवादास महाराज आणि आज रे 13वीं प्रसंगे पर सेवेताणी मोजाईनी यात्रा हमारे से हरिभक्तन प्रायण मंडली कतरा केर नाम महाराज केरीज कोणी लेतो हा कारण सज्जनो जवळपास दी तासेगंती आता कार्यक्रम चालूच आपण शेर कार्यक्रम सांभाळायचा आणि प्रत्येक कवी ओ समाधान महाराजेर भयक भजन बोल रहे दी भजन बोल रहे से कवीचा आपण समाधान वरो काम करन चलोगो जसो समाधानेर आपण भजन बोल रहे आपण कोईतरी भजन बोली छे हा ई बात अपने ध्यान है दी तासे रात सांभळ रोचू में कि प्रत्येक कवी और भजन बोल रहे आणि आपण कोईतरी भजन बोल ईज मतीवर वाच महाराज जगे माई आचो मन क्या देखे सारू धुंडो मत जगे माई आचो मन क्या देखे सारू जाओ मत आपण आचे पण जावा लोक આપણે ઢૂંઢતી આવે जना ई जो समाधान महाराज से येरोन मारो परिचय खळलन छे मन ओळखतो ये मना अनमोहन भजनेर दृष्टि में ती म ओळखो ओरो मारो आमने सामने कार्यक्रम छे जा ओरो मन कनई एक सिंगल छा मालम छे मारो वन मालम छे मन आता आयरो कारण छ ये जो दीपक छ આપણો અભય આ કિરણ એનોર મને ફોન આવ્યો કે બાપુ તું આજો છોરા ખૂબ આચોર હાવ ભાવ કો આછેર આબાલ અમારો સંદીપ બોલો પ્રમાણ ઈ જ કરણ જાહેર છે સજ્જનો આછો દેખે સારું કોની જાવા આપણે આછે પણ જવા લોક આપણે દેખતે આવો ખોટો બોલન મોટો વે પેક્ષા માફી માંગન છોટો પણ જાઓ खोटो बोलन मोटो मत पड़ो जीवन सुरळीत व चक्रन एक भजन लोको छु ही तेरो जीवन बळगो दीवाना ए समाधान ना कळगो रे ही तेरो जीवन बळगो दीवाना समाधान ना कळगो ही तेरो जीवन बळगो हितोरो जीवन मळगो दीवाना समाधानेन कळगो कळो करण आत्रा लोक अपने जागे पर आयचा कळो करतानी वो नहीं अपने जागे पे ठिकाणे पर आत्रा लोक आयचा संदीप को कतरा तरी रुपया जरी दिने तो आत्रा लोक ना आवड महाराज येन बलाय स्वरूप प्रेम लागेच येन हाकारे स्वरूप कधीतरी जिवाळा लागेच जीवेरो जिवाळा समजो ओरो प्रेमळ खोऊ कारण आतरा लोक आते ताणू आहेत आते ताणू मान दुखाना बोलो कोणी सामाळो कोणी माझे ताणी बोलो मुखेती शास्त्रवाणी नाम समाळो आकी मा पाणी मारो बळगो दीवाना तेरो दीवाना बळगो दीवाना समाधान आओ दान दुकाना बोलो कोणी सामाळो कोणी आले मातारी बोलो शास्त्रवाणी नाम समारो आकी बापाणी नाम समारो नाम बळगो दीवाना तेरो दीवाना बळगो दीवाना संदीप को आवाज मन दुकान कोनी बोलो कोनी केनीच कोनी बोलो सांभळो वारो यूट्यूब मबी सांभळो यूट्यूब
वर विचाराची बोलो मुखेम शास्त्रवाणी वर जत्रा युट्यूब र जत्रावर काही भजन र ये शास्त्रेन पकडन र भजन उच्च महाराज हा भजन होणं कच तुकाराम महाराज कच आसू बोलू नाही वाचा अन संग न धरावा दुर्जनाचा समाधानेरो मोटो भाई दिलीप राठोड छोरा युवराज राठोड ये हमारी युवराज समिति चालू है पर 101 रव्याचा बदल धन्यवाद कारण सज्जनो फक्त ही समजा लो आकार म्हण क्यार छापण पण विचार करतस विचारेर करत छार जन तमार विचाराचे वेदाव जन उच्चाराचे निकळस उच्चाराचे वेगे आचरण कळच व जन मन क्या बनाच मन क्या ओरे ना मेरी तेरी खादा रण भेरी वाजी रे वाजी बो बधा देवा जाना बा पड़गी राधा सोभी गोरी रे सेवा भावाता सावधान मन मारो बागो दियो तेरे जीवन मारो दियो ओरी मारी छेनी मलाखात छे माय बाप तरी पण मग आजरो कार्यक्रम इमानदारी तुझो कार्यक्रम लेन छोड़ दिनो आयर मना तुम्हारा काही करी आ कार्यक्रम रोजच पण ही प्रसंग आतरा लोक कोणी मळ मग ओर वाणी छेनी हा ओरीन मारी छेनी मलाखात रणभेरी वाजी रे वाजी मोहब्बत रणे रणभेरी वाजी जेर जेरोला पर काने पर फोन गे रोमांचो फेरे गे माया जेर दी छोराच तरुण जगत्री वयस 35 वर्षेर माई 40 माईच अधुरो संसार भगवान केला गो सोबी कोणी सेवा भाया तोन वात इज कोणी माय बापो आज गरज सामने न आवाज सुदो विचारे कोणी की दोरे बोल तारी बेजारे मदला बेटी दो दूरा मागी लाले न ओरो लागो विचारे वत के न के दारा भूलो दियो आई तेरो दीवाना मागो दियो समाधाने रो गुरु ज्ञानेश्वर माऊली हमारी माऊली समिति चालू है पर आ 51 रुपयाचा और बदल धन्यवाद यनकच जानते रे गुरु भजीजी ज्ञानो बारा ज्ञानो श्रीमकच तेने कृत कार्य होईजे मूळ संजने सहजे शाखा पल्लवी संतोष जे गुरुन ध्यान करायचं गुरु सन्मान करायचं जसो झाडेर पुढे मा पण पाणी नाकाचा अन क्लार कादर निकळस वसो 35 वर्षारो छोरा आज आंध्रा कर्नाटक माई येनो गुरुर कृपा लागच माय गुरु दाविल्या वाटा घेवडी तीर्थ तटा धोनी मळकटा बुद्धीच्या तेने जनको हमारो संदीप बाबाल काही भजन करो जो लागो दुसरे दुकाय सरी को अरे वो भजन कर हाँ भजन वो कर अन भजन में वो करू छू की मन तम डबल बलायो मन वावा करियो वो मार निदान छे मारे बोले माहिती आपण कधी समाधान वाट आपण कालवा काल व येरे स्वरूप भजन से माय बापो करण चालू विषय पर तुकाराम कारभारी अनुसामती 21 रुपया उद्धवराव राठोड ये काही छे काका संदीपेर काका हा वनुसमिति दिनकर चव्हाण वनुसमिति 11 रुपया रमेश गोवा राठोड काही गाम छ हाय के आज शेवटी केला कारण सजनो आज गरज सामार जीवनिर्मय हमने कधीतरी बदलून जावा आणि बदले माहिती आज हमने जगेरमय कधीतरी लोक वळख ई निदान लेणू निदान छोटो परिवार छे
કોમલ સો પરિવાર આધારે છે એવું ધકેવાળું છે નહીં. કારણ સેવા ભાયા તો પ્રાર્થના કરું છું. આજ હું ભજન તમારી ઊંડાણ ગાઉં છું સજ્જનો. જેરો નામ ભજન છે. જેરો નામ પતિ પત્ની રો ના દો તૂટો તૂટ જાય કરાના ગોની વાડો તેરે દીવારે ની હોડો રે નાએગા સાંભળા ના દુકા ભારી વાડોની આ પતિ પત્ની રો ના દો તૂટો તૂટ જાય કરાના ગોની વાડો તેરે દીવારે ની હોડો રે વાસીમેરમાં આકોલા નાખ્યા દેખીએ છે. એક લીંબેર ઝાડ છે અને લીંબેર ઝાડેટમાં બેઠો થોડા નકામોરું યુટ્યુબ દેખો તો સમાધાન કાર્યક્રમ પ્રદીપ લોકો ભજન સમાધાન ચાલુ રહે ભજન સમાધાન ચાલુ રહે અને વો પર હેર ઓર હેટેથી ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ પ્રદીપેન કેલા મોર કે માતો ચકો ની માલબન ન રની ઉચ્ચ ગાયો ગારો છે અનવર પગે કને ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ સમાધાન મહારાજ ખુરાનપુર વાતવર બરોબર ઓજ ધનેરો ભજન રે દેવઠાણા માયરો સહજ દેખતો દેખતો ગો દિશા ગો માં નારાજ હો ગો માં અન જનવરે બાદમાં કિરણેન ફોન લગાયો મકો કાઈ રે હનુમાન વાત તું ઢોલક બજારું વાત કઈ હા બાપુ કલા કાટાઓ બેરે કે માય બાપુ ઓર વિચારેન દેખ પૂર્ણ યુટ્યુબ સાંભળો હતા મતવેર કામરે આદો તાસ કીધો કો ઈ સમજન જાવ માય બાપુ કોબલ ઉંધાળો પર ભરકાવ કાગલા ઉંધાળો પર ભરકાવ પણ કોબલ આષાઢી મી નામ ભરકાવ બોલો એકદમ એમાં મે કેતો રૂજુ એ રસ્તાથી ચાલો એકદમ આજુબાજુ આપણે જય સેવાલા જાહેરી કરી છે મદન મહારાજ બેસો ઘરે ઉંડાંગ એકદમ બેસેર બાદ 4-5 લોક આપણે કનાન બેસજાણો મહારાજ કોણ બેસણો અરે જાવ એ જગ્યાએ માહિતી એકદમ આપણે લાર જતરા લોક વાટ લગાય વાળ છે ની વતરા પ્રતિકેર લોક આ લોકો આખીર મે આસો વનક જાણો જાનકી રામ ભગમ જારે સંદીપ કોની આવ ડાલાથી જારે છે તેરી પર કોની આવ તમારે કોઈ સે ગાયવાળ લોક છો આજ સુખ મિલા शक्कर मिले शक्कर मिला टक्कर खिले टक्कर मिला अरे नेकी का बदला नेक बदी को बदी मत समझ सागर की जलधार है आज रो कवि कई करो छो मन आओ छो मदन महाराज ना रो के ना कस भजन मांगीलाल महाराज जन जाओ ई भाषा छ हमारी पाप छ सज्जनो समझन चालो से लोग सांभळ चलो सांभळे हे जल मजल मेरी बेटी जोड़ी पति पत्नी व्यतीती जोड़ी वडगोरे तोता आप कोबल से वगाड़ी मांगे ती मळी नी पति रिप्रे संसार से सजनो चल लागो कि वतार लागे पत्नी चल जाए एकदम तमार पत्नी चली जाए एकदम पति लार रह जाए पति चलो जाए एकदम निकलन पत्नी लार रह जाए आचेरो जीवने पति पत्नी जरी भी हो बाप बेटा जरी भी हो जटाणी दरवाणी जरी भी हो तो आचीरो घरेर में तमारो नाम लच नाम करण छगन चवान एनु हां हां આવી દેજ રે કરું લિંક થોડી દાવ પરાદી બાછોરા દેવા તારે વાળો
દિલીપ છોરા હેલો દેવઠાણે વાળો બસ હા પાન વેથાણી વડગો આંગોળો સમાધાન ખુરામપુરે વાળો રે નાયકા પતિ પત્નીરો નાતો તૂટો તૂટ જાય કરણ કોની વાટો ફેરેથી ફરેની હોટો રે નાયકા સાંભળન દુઃખ મારી વાટો કરણ હોઈવી સેવા તમારા પગે પર અર્પણ કરું છું બોલતું બોલતું શબ્દ વેગેવી ઉદાહરણ કરતી માફી માંગુ છું અને થામું છું ચાલુ છે પર છગન છવાની સમથી 50 રૂપિયા